दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, पूजा करने समय जदि आपण जलिथिबा दीपटीर शिखा देखिबे उपरकू उपरकू उठिबाकू लागुची तेबे आपणक उपरे भगवानंकर कृपा दृष्टि रहिथिबार सूचना होइथाए एवं आपणंकर मनवांछा पूर्ण होइथाए। 2 नंबर, गाधुआ घर सबुबेले सफासुतुरा रखिबा उचित, केबे भी अलिया आवर्जना करिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी हेबा सहित राहु केतु एवं शनिंकर खराप प्रभाव पड़ी सुख समृद्धि कम होइथाए। 3 नंबर, वास्तु अनुसारे केबे भी फटा एवं मैला होइथिबा कपड़ा पिंधिबा उचित नुहे। यह द्वारा दरिद्रता देखा देइथाए। तेणु गाधोइबा परे सफासुतुरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। 4 नंबर, दुआर मुहरु कौनसी असहाय लोकंकु खाली हाथरे फेराइबा उचित नुहे। निज सामर्थ्य अनुसारे तांको साहाय्य करिबा दरकार। यह द्वारा प्रभुंकर कृपा मिले बोली मान्यता रहिछि। 5 नंबर, जेउ लोकंकर मुहर डाहाण पाखरे कला जाइथाए से पर उपकारी एवं मान सम्मानर अधिकारी होइथांती। एही लोकंक उपरे सबुबेले भगवानंकर आशीर्वाद रहिथाए। 6 नंबर, जेउ पुरुषर मुंडर केश कुंचुकुंचिया होइथाए सेमाने सरल मना एवं जिदिया प्रकृतिर होइथांती। सेमानंक दाम्पत्य जीवन खुशीरे कटिबाकू लागिथाए। 7 नंबर, नाकरे कला जाई रहिथिबा लोकमाने स्वाभिमानी होइथांती एवं जीवनरे प्रगति करिथांती। 8 नंबर, हातर पापुली मझिरे कला जाई रहिथिबा लोकमानंकर धनर अभाव होई नथाए एवं विवाह परे भाग्य उदय होइथाए। 9 नंबर, पादर आंगुठीरे कला जाई चिन्ह रहिथिबा लोकमानंकर भ्रमण करिबाकू भल पाइथांती एवं अन्यर उपकार मध्य करिथांती। 10 नंबर, हातर आंगुठीरे कला जाई चिन्ह रहिथिबा लोकमाने कर्मवीर होइथांती एवं सबु कार्य सफलता मध्य प्राप्त करिथांती। 11 नंबर, जेउ लोकमानंकर बेकरे कला जाई रहिथाए सेमाने बुद्धिमान होइथांती एवं चतुरतार सहित धन अर्जन करिथांती। 12 नंबर, जेउ लोकमानंकर कानरे कला जाई चिन्ह रहिथाए सेमाने विचारबोध लोक होइथांती एवं उत्तम परामर्शदाता मध्य होइथांती। 13 नंबर, देखिबे जेउ पुरुष लोक माने महिला मानंक सम्मान करिथांती सेमानंक उपरे शनिदेवंकर कृपा रहिथाए। 14 नंबर, जेउ पुरुष लोकंक स्मितहास्य मनमोहक होइथाए सेमानंक उपरे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहिथाए। 15 नंबर, जेउ लोकंकर पादर द्वितीय आंगुली बड़ होइथाए सेमाने भाग्यशाली एवं सहनशाली व्यक्ति भावरे साब्यस्त होइथांती। 16 नंबर, जेउ पुरुष निजर प्रशंसा करती नहीं एवं जार अहंकार नथाए सेमानंक उपरे सूर्यदेवंकर आशीर्वाद रहिथाए। 17 नंबर, जेउ पुरुष माने कथा धीर कहिथांती किंबा सेमानंक कथा ठीक भावे बुझी हुए नहीं सेमानंको जीवन रे सफलता सहजरे मिली नथाए। 18 नंबर, जेउ पुरुषंक आखि कला एवं सुंदर होइथाए ता सहित आखि तले कला दाग नथाए सेमाने भाग्यशाली होइथांती। 19 नंबर, पुरुष लोक माने प्रत्येक दिन स्वच्छ रहिबा सहित चंदन लगाइबा उचित। यह द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। 20 नंबर, जेउ पुरुष स्त्री को शारीरिक सुख देई पारे नहीं किंबा स्त्री को संतुष्ट करि पारे नहीं सही पुरुष ठारू स्त्री दूरेई जाती। 21 नंबर, जेउ पुरुष लोक माने कथा स्पष्ट भावे कहिथांती सेमाने शीघ्र सफलता एवं धन दौलतर अधिकारी होइथांती। 22 नंबर, जेउ पुरुष लोकंक देहरु अधिक झाल बाहरी थाए किंबा अधिक केश रही थाए सेमानंक जीवन रे बहुत कठिन समस्यार सामना करने को पड़ी थाए। 23 नंबर, जेउ पुरुष लोकंक मथा चौड़ा होइथाए अथवा 4 आंगुळीरू अधिक होइथाए सेमाने भाग्यशाली पुरुष होइथांती। 24 नंबर,
ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ କିଣିଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ମନେ ରଖିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ବହୁଦିନରୁ ରହିଥିବା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। 31 ନମ୍ବର, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନରେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳା ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜାପାଠ ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚୌକାଠ ଉପରେ ବସି ଗପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଧନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।